Angke tipra Motha tungo skang tondo char boso kaha moha dabi bodi maya jono sa ya bangba ketini oge pitiyo jo ang jungri pe long live IPFT long live IPFT long live Tripura Motha yakare IPFT ni bana tola rona rona khabai khobai lamsogo Tripura Motha yakare IPFT bana rona rona khabai khobai lamsogo IPFT long live IPFT long live IPFT Hambai General Secretary hai kha President Thwngjak chini borong ganang Sarmebar Kumar Tongo engke borok jotono airlines ni bangai borok amok khlaila ni boni pore khene edi siwar niya movement khlaila arda IPFT bai Tripura Motha mini lai sa Tripura ni borok ne tong Thwngjak laika kintu phiaba rajani bkhabo thai wan sok tong bono ke bu samai able डिभिजन पश्चिम मानिकको देवान गोबा चम्पाराओ तिनी चिनी I50 फुटे चिनी जोइनी प्रोग्राम त्रिपुरा मथानी फाइने रौन जों तिनी सय परिवार 19 बुतार तिनी जों याचौ सालैयो विशेष के ब्रा वानसौ हा बिस्कमी जे आरो ग्रेटर त्रिपुरा लेनो ब्राउन उंया हिए ओ जे I50 जे डिमांड खेमो त्रिपुरा लेनो ग्रेटर त्रिपुरा लेन बासी हिए तिनी ब्राउन फाइले हा आमनो जों खाबाय खोबाय खेनो चिनि I50 दा फ्लाइट बेखेनो ब्राउनो हामबाय लासावो ओके बनो डिस्काउंटनि ओ जे माया सावनो जों ओ लगे दंना हिए ब्राउन फाइले दिनै बो प्रोग्राम फाइनाय फाया आंनि जे सावबाय थां Karbook डिभिजननि प्रेसिडेन्ट ओके दिनै आंनि लगेयाव फायो युथ आतिसानि दिनै सेन्ट्रेलनि प्रेसिडेन्ट दुबेन्दु जमातिया ओके दिनै Karbook डिभिजननि एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि दिनै टार्जेन रियां बिस्काङाव जतनो जंबाय जुवाजु खेतों এই মতেও তাও চিনি লগম বিসিও ফাইনি হে কাউরি দङ আর দে পেছংয়াখো এরপরে চিনি মন্দিরগা চিনি আজাংবু কাউরি দङ जोंनो दे पेছংयाखो जों आबो जुवाजु खेतों